오천종족 메시지 1강이기도 하고 오늘 이어서 3강이기도 합니다. Es el primer mensaje para la conferencia de 5.000 tribus y también es el tercer mensaje del día de hoy. 오천종족은 완전히 버려져 있는 곳입니다. Las 5.000 tribus están en los lugares más abandonados del mundo. 버려져 있으면 괜찮은데 사단이 완전히 장악하게 있습니다. E incluso Satanás está conquistando completamente esas 5.000 tribus. 그래서 Por lo tanto, 오늘 우리 늘 얘기하고 있는 항상 누려야 되는 이 보좌의 능력과 시공간 초월. como lo mencionamos siempre, estamos hablando del trono celestial que trasciende el tiempo y el espacio. 이 237의 빛에 안테나가 있습니다. Y existe la antena para resplandecer la luz a los 7 naciones. 여러분이 아무리 휴대폰을 좋은 걸 가지고 있어도 와이파이에 연결이 안 되면 못 듣는 겁니다. Aunque su teléfono móvil sea muy caro y bueno, si no está conectado con Wi-Fi, no puede tener el Internet. Y esto es muy 자, importante. 이 지금 이 237 나라에 5천 종족을 파고 들어간 안테나가 어디냐 하는 거죠. Entonces, ¿cuáles o quiénes son las antenas para entrar en 5.000 tribus de 7 naciones? 이게 인재운동입니다. Son los movimientos de los talentosos. 인재운동인데 우리는 지금 제2의 바벨탑 운동이라고 바벨론 운동이라고 부릅니다. Y estamos hablando del segundo movimiento de Babilonia. 지금 그 인재운동 이렇게 하니까 많은 장모님들이나 중위자들 하는 얘기는 실력 있는 인재들을 많이 키워서 우리 이렇게 전도운동 해야 됩니다라고 얘기합니다. Cuando hablo del movimiento de los talentosos, los líderes o los ancianos de la iglesia entienden que tenemos que seleccionar los capacitados y tenemos que entrenarlos. Está bien. 성경은 꼭 그렇게 되어 Pero 있지는 않습니다. la Biblia no siempre dice así. 오늘 수요 예배에 많은 성도들이 참여하고 있습니다. En este culto de miércoles, muchos miembros están 여러분은 participando. 중직자들도 많이 참여해 있습니다. Y algunos de ustedes son los líderes de la 여러분이 iglesia. 인재가 아니면 누가 인재입니까? Si usted no es el talentoso, ¿quién va a ser el talentoso? ¿A dónde vamos a ir a buscarlos? 여러분이 이 운동의 축복을 누려야 돼요. Tenemos que disfrutar de este movimiento 굉장히 중요한 얘기가 되는 겁니다. porque es algo muy importante. 자, 그러면 Entonces, 사실은 지금 5천 종족 운동 이렇게 쉽지만은 여기는 최고의 지자들이 지금 모여 있는 겁니다. puede que sea fácil el movimiento para levantar las 5.000 tribus, pero es levantar los discípulos 여러분들이 verdaderos. 최고의 메시지를 확인해야 됩니다. Entonces tenemos que buscar el 지금 mensaje, 이 시대의 el mejor 중직자들이 mensaje. 같이 예배드리고 있는데 정말 여러분들이 최고의 중직자, 최고의 인재는 어떤 사람이라고 생각합니까? Y en su pensamiento, ¿quiénes son los talentosos según ustedes que son los líderes de la iglesia? 한다면 얼마나 손해입니까? Si no tenemos la respuesta aquí, ¿cuánta pérdida vamos a tener? 이 응답을 그러면 누릴 수가 없죠. Y no podremos disfrutar de estas respuestas. 제 개인적으로 생각하기로는 굉장히 중요한 메시지라고 저는 생각합니다. Según mi pensamiento, es el mensaje muy importante. 바울이 237을 내다봤기 때문에 로마를 공략한 겁니다. Pablo vio las 7 naciones por adelantado, por 그래서 eso 스파냐까지 가겠다 이렇게 한 겁니다. tuvo la estrategia para ir a Roma, por eso vio 그 también a 말을 España. 알아들었던 중직자들이 로마서 16장 사람들입니다. Y las personas que hablaban de esto, los líderes eran los de la iglesia primitiva. Si ellos no son los talentosos, 여러분들 ¿quiénes van a 축복을 ser? 제대로 누리셔야 돼요. Por lo tanto, ustedes deben de disfrutar de las 인재들 respuestas 우선 bien. 만났을 때에 또 중직자들에게 세 가지를 먼저 해야 됩니다. Cuando nos encontramos con los talentosos, tenemos que hacer las 3 cosas primero. 첫째가 정확한 복음입니다. Primero es el evangelio correcto. 정확한 복음이란 말은 애매한 말이 될 수 있기 때문에 세 가지를 확인해야 돼요. Puede que sientan que el evangelio correcto es algo ambiguo, por eso tenemos que hablar de 3 또 이유가 cosas. 뭡니까? ¿Cuál es su motivo? 이거 없어야 되는 겁니다. Tenemos que deshacernos de esto. 처음엔 있게 돼요. Al principio puede que 내가 몸이 tenga. 아파서 예수 믿게 됐어요. Por ejemplo, yo estaba muy enferma, por eso 나았어요.
creí en 계기가 Jesús 되지. 그게 계속 동기가 된다면 y me sané, está bien que pueda ser la causa de creer en Jesús, pero 그러면 no tiene que 아닙니까? continuar con eso. Y si 내가 응답을 받으니까 continúa con la 교회가 enfermedad, 생깁니까? ¿no va a creer en 안 Jesús? 받으면 안 생깁니까? Si no tengo la respuesta, ¿no voy a servir en la iglesia? 이런 신앙이 되면요. 옳은 중의자가 될 수 없어요. Si continúa con este tipo de fe, no puede ser un líder correcto y no puede ser una persona talentosa, 주의해야 될 부분이요. correcta. 조금 성공했던 사람들이 굉장히 이게 강합니다. Las personas que tienen el éxito tienen estos motivos muy fuertes. Los líderes de la iglesia 이게 tienen que 너무 escuchar 강하기 bien 때문에 esto. 이게 안 맞으면 속이 상해서 못 살아. Tienen los motivos muy fuertes, por eso si no coinciden con su vida, se sienten muy bien, muy mal. Por eso se van de la iglesia 상대 간에 싸우고. y se pelean entre sí y no tenían más 안 싸울 뿐이지 opción que 참는 거 아닙니까? pelear. 우월히 참잖아요. Si no lo revelan su ira, entonces tiene que 이걸 aguantar todo el 신앙생활로 tiempo. 보십니까? Y miran eso como una vida de fe. 그러니까 이 축복을 놓치는 거예요. Por eso pierden estas respuestas y bendiciones. 아까 우리 제자들 뭐 그런 얘기했어요. Antes a los discípulos yo les comenté 부산에서 esto. 전도운동을 시작했습니다. Comenzamos el movimiento del evangelismo en Busan. 아예 부산에는 교회당이 없었잖아요. Porque en Busan no teníamos nada del 태종대 그 templo. 호텔을 빌려가지고 합숙을 시작했어요. Alquilamos el hotel en Taejongdae y ahí empezamos el entrenamiento. 우리가 지금 그 호텔을 전세 낼 정도였어요. Y casi alquilamos a todos los días 그때 el del 호텔에서 hotel. 누가 살라는 겁니다. Entonces el hotel nos dijo que 하다가 보니까 compráramos. 지하층 때문에 지하층이 그 뭐 노래방인가 뭐 이래요. Queríamos comprar el hotel, pero en sótano había un karaoke. 그게 굉장히 보니까 막 조폭들하고 관계돼 있어서 복잡한. Estaba involucrado las mafias coreanas, por eso no queríamos comprarlo. 저는 그때 이런 생각을 했어요. Y también en ese momento yo pensé así. 대부분 목사님들의 동기는 내 입장과 교회 부흥이잖아요. La mayoría de los motivos de los pastores es el avivamiento de la iglesia y su 그게 posición. 맞는 것처럼 보이지만은 굉장한 걸 잃어버리게 되거든요. Parece que es correcto, pero si se concentra en eso, puede perder muchas cosas. Y es difícil que reciban este tipo de respuestas. 본부에다가 운동을 내놓은 겁니다. Por lo tanto, yo lo dije a la sede, 뭐 수입이 많아요. 막 몰려오니까. porque se reunían muchísimas personas, tenían mucho ingreso. 어마어마하게 지을 수 있습니다. Y podíamos edificar una iglesia muy grande en Busan, pero tenía que ser así. 여러분이 No. 현금 다 받아서 이번에 이렇게 쭉 하고 앉아 있다. 되겠습니까? Recibir todo el dinero de ustedes y levantar una iglesia grande, así no podía ser la evangelización del mundo. Por eso no hicimos la edificación de la iglesia. 하나님이 빼내게 하시는데 제가 그 축복을 누린 거죠. Bueno, Dios nos hizo a sacar ese dinero y nosotros estábamos ahí. Por eso los motivos son muy 그래서 인재들이 peligrosos. 제일 조심해야 될 거고. Por eso los talentosos tienen que tener el cuidado aquí. 여러분이 그 오기를 아직까지는 모르고 창세기 3장 속에서 커왔기 때문에 나밖에 몰라요. Como ustedes han crecido en Génesis 13, por eso que siempre puede que estén centrados en sí mismo. 창세기 6장 속에서 커왔기 때문에 그냥 뭐 내 것밖에 모르는 거지. Y también como han crecido centrado en los Génesis 6, por eso siempre se concentran en sus cosas. 5천 다민족 살리는 인재 한 명만 그런 명 나와도 이영나게 삽니다. Tanto ustedes como las personas en 5,000 tribus, aunque sea una persona entre ellas, tiene que recibir esta respuesta. El correcto evangelio no tiene el motivo otro, 하나님의 은혜입니다. porque es la gracia de Dios, ¿verdad? 믿음도 아닙니다. No es la fe tampoco. 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아. Por la gracia 그 y con la 믿음도 gracia. 하나님의 선물이야. Y esa gracia es el regalo de Dios. Así es. 그래야 올바른 사명 나옵니다. Así podemos tener la correcta misión. 사법 연수원에 제가 신방을 갔어요. Un día fui a una escuela de los abogados. 앞으로 이제 판사, 검사, 변호사 될 사람들이 거기서 이제 마지막 연수를 하는데요. Bueno, era una facultad del derecho y había personas
futuro 두 팀이 abogado 나눠서 y 이제 뭐 jueces. 체육대로 축구 시합을 해. Y ellos tenían un partido de fútbol 뭐 배드민턴 하고 이렇게. y de badminton también. 깜짝 놀란 게 하나 있어요. Y en ese momento yo me 그 sorprendí 하다가 por una 아슬아슬하게 cosa. 한 팀이 질 거 아니에요. Porque 누가 지겠지. un equipo tenía que perder, ¿verdad? 그러면요. 그 앞으로 판검사 들고 사람들의 여자들이 뭐 땅에 앉아 엉엉 울어요. Y las mujeres de abogadas o jueces en futuro ya estaban llorando por perder. 질 수도 있지 뭐 그렇잖아요. Podían perder porque es un deporte, pero 지는 거를 못 참는 거예요. ellos no podían aguantar de perder. 그래서 물론 그게 굳이 그게 나쁜 거다 이렇게는 볼 수는 없지만은 좀 생각을 해요. Por supuesto, no es malo tener ese sentimiento, pero tenemos que pensar por eso. 쉽게 말하면 그건 진짜 인재가 아니란 말이에요. Es decir, que no es una persona 진짜 talentosa de verdad. 인재들은요, 복음 앞에 이르겠다. Las personas talentosas delante de Dios se pierden y dejan todos los motivos. Tenemos que enseñar esto sí o sí. 당신이 되게 훌륭하기 때문에 참 하나님이 자녀가 된 거나 이란 말이에요. Nosotros no somos los hijos de Dios porque somos las personas extraordinarias. Para la evangelización del mundo, quizás nos puede 그리고 guiar para ser una persona 종종 만나면 importante. 정확한 복음에다가 계몽적인 복음을 알려줘야 돼요. Y también tenemos que enseñarles el evangelio que da la emancipación. 계몽적 복음이 뭡니까? ¿Cuál es el evangelio de la 처음부터 emancipación? 가르쳐야 돼요. Desde el principio tenemos que enseñarles. 전 세계를 살리는 교회가 되라. Sea la iglesia que salvará a todo el mundo. Desde el principio tiene que ser 도움 así. 주는 교회가 되라. La iglesia que va a ayudar a los otros. 인재를 파송해라. No quieran ser las personas de talentosas, sino comisionan a las personas. Significa que hay que despertar su mentalidad. 일어나있구만. Así es. 그리고 뭡니까? ¿Y luego qué es? 이 참 인재들에게 능력의 복음을 A estas personas capacitadas y talentosas tenemos que enseñarles el evangelio poderoso. 다른 능력이죠. 어떤 능력입니까? ¿Qué tipo de poder estamos 세 가지 hablando? 능력입니다. De tres tipos de poder. 구원을 상징하는 유월절, La Pascua, que significa la salvación. 성령의 역사와 하나님의 나를 의미하는 오순절, El Pentecostés, que habla de las obras del Espíritu Santo y el reino de 천국의 Dios. 보호자를 배경으로 하는 수장절. Y el día de la cosecha, que tiene el respaldo del trono 여기 celestial. 딱딱 놔버려야 돼요. Tiene que tener la solución aquí. 여러분은 많은 일을 안 해도 괜찮습니다. 인재 한 명이 바르게 복음 깨달아버리면 역사를 나요. No hace falta que haga muchas cosas, sino que aunque sea una persona, si entiende el correcto evangelio, estará bien. 대부분 사람들은 여기 빠져 있잖아요. 창세기 3장. La mayoría de las personas están caídas aquí, en Génesis 13, 4, 5. 그 우리가 말씀을 받는데도 Y aunque nosotros recibimos la palabra, 내 생각을 기준해서 받습니다. reciben la palabra conforme a su propio pensamiento. 그게 아이랑 알려줘야 돼요. Pero eso no es correcto, tenemos que enseñarles. 하나님의 생각 기준으로 받아야 돼요. Tenemos que recibir la palabra conforme al criterio de Dios y del pensamiento de Dios. En ese momento 우리는 기도도 hay las 잘못하고 obras de ahí. Y nosotros oramos. 나의 기도 제목을 먼저 내놓습니다. Y tiene el título de la oración de su propio. Pero no es así. 하나님의 뜻이 뭔가를 물어야 돼요. La oración es preguntar cuál es la voluntad de Dios. 물었을 때 제목 없애라고 했어요. Cuando preguntaron al Señor Jesucristo sobre la oración, habló 하나님 del 아버지가 estado. 이름이 거룩히을 받으시면 거룩한 이름 아니냐? Que sea glorificado el nombre de Dios Padre. 귀신 같은 이름이냐? No es el nombre de los demonios, ¿verdad? 나라 임하옵시면 그거 아니냐? Y que se establezca su reino. 뜻이 하늘이고 땅에 이루어지다. 그거 기도하면 되지 않냐? Y que la voluntad sea establecida en el cielo y la tierra. 이것저것 달라 하지 마. 그건 이방인이 하는 거야. Y dice que no pidan por otras cosas, porque eso lo hacen los gentiles. 그리하면 모든 것을 다 주시리라. Primero pide para que las obras y el reino de Dios se establezca. 지금요. 안타까워 여러분 지금 수준 있는 최고 제자들이거든요. 그래서 하는 얘기지. 지금 대부분의 목사, 성도, 장로 싹 다 목사님들까지 틀린 말씀과 기도를 붙잡고 있어요.
Nosotros tenemos que subir en nuestro nivel porque casi todos los pastores, miembros y los ancianos tienen el 나하고 이 título de 중요한 oración 사람하고 muy 생각이 안 맞다. incorrecto. Digamos que yo pienso diferente 어떻게 해야 됩니까? a esta persona, qué es 나도 lo que tengo 중요한데 que 이분도 hacer. 중요하단 말이야. Yo soy importante y también esa persona es importante. 어느 게 맞습니까? Entonces, ¿de quién es 근데 correcto? 이분하고 내 생각이 안 맞단 말이야. Pero yo no 어머님한테 pienso 어떻게 diferente 해야 돼? a esta persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 그때 En ese momento, 하나님의 말씀을 찾아야 돼. tenemos que buscar la palabra de 그때 Dios. En ese 하나님의 momento, 뜻을 찾아야 돼. tenemos que buscar la voluntad de 하나님 Dios. 뜻을 이룬 너희 천군이여라고 다윗이 말했어. Porque David dijo que los ejércitos que hacéis la voluntad 증거라고 de 합니까? Dios. 전도. 또 틀리게 하고 있습니다. Y estamos haciendo el evangelismo 이걸 incorrectamente. 자꾸 내 것을 말하려고 합니다. Porque quiere hablar de sus cosas, pero esos son inválidos. Porque cuando uno habla de sus cosas, las personas se tientan. Yo no tengo la respuesta y porque usted sí puede decir, usted no es nada y por qué está diciendo que tiene la gracia. Yo he venido a la Jalapa y la gente dice que el mensaje es el tremendo, pero ¿qué es tremendo? Está diciendo así. 요셉이 하나님의 것을 말했잖아요. Pero José explicó sobre las cosas de 네가 Dios. 꿈을 해석할 수 있냐 이렇게 저는 할 수 없습니다. El rey Faraón preguntó, ¿tú puedes interpretar el sueño? Dijo, yo no puedo, 알게 하실 것입니다. pero Jehová Dios me hará a saber, a interpretar. 사울왕 다 죽여야 돼. 귀신 들린 저거 죽여야 돼. Y todos se decían que tenía que matar el rey Saúl. 다윗은 죽여서는 안 된다고 말했어요. Pero David dijo que lo tenía que matar. Y dijo la razón. 하나님이 기름 부어 세운 종을 우리가 손대는 것을 하나님이 허락지 아니하신다. Jehová Dios no permitirá que nosotros toquemos al rey que fue ungido por Dios. 이 응답 Por eso David venció y tuvo estas respuestas. 열면 이거 나왔어요. Y cada vez que abría la boca hablaba de esto, del trono 하나님의 celestial. 말씀 있는 천사여 여호와를 송축해라. Los ángeles que hacéis la 하나님의 voluntad de 뜻을 이룬 Dios, 천군이여 여호와를 송축해라. los ejércitos que 하나님 임재하는 곳에 있는 너희여 여호와를 송축해라. donde estáis el reino de Dios, 엄청난 메시지인 겁니다. alabad a Jehová. 이걸 Dijo 안 así. 믿으니까 뭐 하나님 안 믿는 거죠 사실은. Y como no creen en esto, significa que no creen en Dios. 다툼이 나올 수밖에 없어요. Por lo tanto, es obvio que tengan las peleas. 다툴 게 없어. 왜냐하면은 상대가 아무리 틀린 말해도 그 말대로 되질 않아요. 하나님 말씀대로 되죠. No hay nada por pelear porque 결국은 하나님 말씀대로 돼. todo 왜 va a ser 문제가 conforme a la 생기냐면 palabra de 그게 자꾸 Dios. 설명해주려니까 문제가 생겨. El problema es que yo quiero explicarle a la palabra que dice las otras personas. No hace falta ni explicar. 90%는 그냥 놔둡니다. Yo el 90% los dejo 바꿀 게 así. 아무것도 없어요. No hay nada que 틀린 게왜 responder. 바쁩니까? Y no hay nada que estar ocupado. 그건 당신 의심이에요. Y dicen que esto va a ser 하나님의 así. 역사 실제 안 Eso 믿는 es su fe. Y eso es su creencia. 지금 Pero la palabra de Dios no es así. 전국 세계가 같이 지금 예배 말씀들을 찾고 있습니다. Estamos aferrándonos a la palabra en este 인지를 país y en el 찾아내라. mundo. 틀린 걸 가르치면 안 되지요. 말씀과 기도 전도가 뭐냐를 정확하게. Nosotros, cuando nos encontramos con los discípulos y talentosos, tenemos que enseñar qué es la palabra, la oración y el evangelismo correcto. 그랬습니다. 지난주. En esta semana les dije a las esposas de los pastores, las esposas no pueden enseñar a los 사모님이 이 pastores, 속에 있으면 목사님에게 도움을 줄 수 있어요. pero si las esposas están dentro de aquí, pueden dar la ayuda a los 대부분의 pastores. 목사님들이 말씀 기도 전도 틀리게 잡고 있어요. La mayoría de los pastores están 놀라운 일이죠. aferrándose a la palabra, a la oración, al evangelismo 이리 incorrectamente. 잡아버리면 대역사 시작. Por lo tanto, si se aferran de esta manera, gran obra se va a levantar. 모든 교회 장로님들은 인재운동의 주역이 됩니다. Entonces, todos los ancianos de la iglesia van a ser los protagonistas del movimiento de los talentosos. 신장 사람들이었대. Y ellos se fueron como las personas de la iglesia primitiva de Romanos 16. 이해됩니까? 좀 중요합니다. Me doy a explicar 이게 esto, 창세기 6장이거든요. porque esto es el Génesis 6. 그 네피림이 지잖아요. Y pierden 이게 de 창세기 Nefilim. 11장이잖아요. Y esto es el de Génesis 11. 전도를 하는데 내 거 얘기하니까 Cuando hacen el evangelismo, hablan de sus cosas, de sus propias cosas, y como es la Torre de Babel. 굉장히 중요한 얘기죠. Esto es muy importante.
그래서 이게 지금 미국도 그렇고 어디 그렇고 좀 한국 사람 모인 교회마다 싸워. 나 외국 사람들은 모르겠고요. 그리고 분쟁이 막. Por lo tanto, en Estados Unidos, en Europa, los coreanos están peleando muchísimo. En todos los lugares tienen conflictos. 그 장로님들은 목사가 틀린다. Los ancianos hablan de su pastor y los pastores hablan de sus ancianos. Está bien que sí están incorrectos, porque no va a ser conforme a la palabra que dice 하나님을 esa persona. 죽은 걸로 인정하고 하는 얘기. Eso está diciendo que está reconociendo que Dios está muerto, pero nunca va a ser así. La palabra se cumplirá conforme a la palabra de Dios. 이상한 점만 했잖아요. 봐줘가면서. 하나님 그런 데 있잖아요. 조그만 이유 좋은 이유 하나로. Por una pequeña 여러분을 razón, 살려야만 전도운동 되니까 하나님이. Dios se tenía que salvarnos para hacer el movimiento del evangelismo. Es una cosa para dar las gracias. Es una vergüenza, pero tenemos que dar las gracias a Dios. 들어가야 됩니다. Nosotros tenemos que entrar para salvar 여러분이 5,000 말씀, 기도, tribus. 전도를 바로 가르치고 바로 잡고 있으면 문 열리죠. Si nos aferramos correctamente a la palabra, la oración y el evangelismo, entonces vamos a dirigirnos hacia este movimiento. 세 가지 상황으로 증명을 Simplemente voy a explicar sobre las tres situaciones. ¿Qué tipo de situación era? 여러분이 인재들에게 좋은 기회가 올 수 있습니다. Ustedes y a las personas talentosas pueden tener la buena oportunidad. 두 번째로는요. Y el segundo, 힘든 상황이 올 수도 있어요. pueden tener las situaciones difíciles. 그리고 또 위기가 올 수 Y 있어요. también puede que tengan las crisis. 이 세 가지 상황이 분명히 올 거예요. Estas tres situaciones van a tener sí o 이럴 sí. 때에 Y en estos 이 세 가지 momentos 속에서 축복 누리는 인재들이 나와야 된다. sí, tiene que salir y aparecer las personas talentosas que están dentro de aquí. 나라는 망했는데 이런 출세가 어디 있습니까? Que su nación estaba fracasada totalmente, 왕궁에 pero tuvo éxito. 그것도요. 호흡 관리로 지익이 되다니까. Pudo entrar al palacio como un empleado 이때 보세요. de alto nivel. 뜻을 정한 겁니다. Y en ese momento propusieron en su corazón. 다니엘 3장 8절에서 23절 보세요. Miramos el Daniel 3, 이거는 8, 성공자 23. 아니면 당할 수 없는 일입니다. Si no hubiera sido una persona exitosa, no hubiera hecho algo 그 así. 신상 만들어 놓고 국가 의식이요. 절하라는 겁니다. Es que edificaron los ídolos y les obligaron a adorar. 어마어마한 성공 그대로 보장됩니다. Y si adoraban, pues era garantizado el éxito. Pero miremos esto. 불 가운데서 여호와께서 건져주지 아니하실지라도 우리는 할 수 없습니다. Aunque Jehová Dios no nos saque del fuego, nosotros no podemos hacer. Eso es una persona talentosa. La persona talentosa que tiene el evangelio. Miremos esto. 얼마나 좋은 기회들이 왔습니까? Porque tenía muchas buenas oportunidades. 다니엘 4장 19절에서 23절 같은 게. En Daniel 4, 19 a 23, 다니엘이 그 왕의 꿈을 해석해 준 거예요. Daniel interpretó el sueño del 왕이 뭐 rey. 다니엘이라면 어떻게 생각하겠습니까? Entonces, ¿qué es lo que pensaría el rey sobre el Daniel? 다니엘 5장 1절에서 31절은 뭘 했습니까? Daniel 5, 1 al 31, ¿qué es lo que 그걸 pasó? 해석도 했잖아요. Interpretó las escrituras también. 그 벨사살 그 잔치 땅 그걸 해석했어요. Interpretó en la fiesta del Belsasar. 다니엘 6장 10절에서 22절 보세요. Daniel 6, 10 al 사장으로 20. 들어간 겁니다. Entró en el foso de los leones. 어젯밤에 여호와의 천사가 사자의 입을 봉하였으므로 나를 해하지를 못했다. Y dijo que aquella noche los ángeles de 여러분이 Jehová cerraron las 말씀, bocas 기도, de los 전도를 leones. 정확하게 붙잡고 있으면 Dijo así. 하나님은 여러분에게 인재를 붙이실 겁니다. Si nos aferramos a la palabra, a la oración, al evangelismo correctamente, entonces Dios nos regalará a las personas talentosas. ¿Y en qué tipo de situaciones podemos enfrentarnos? En las situaciones difíciles, y es la palabra que le dio a Isaías. Van a derrumbar todavía más. Sin embargo, los remanentes quedarán.
처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. La Virgen concebirá 그 un 이름을 hijo 임마누엘이라 하라. cuyo nombre será 어려울 때 주신 Emmanuel. 말씀이요. en la situación difícil. 나 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 말해라. Proclama que mi palabra 여호와를 de Jehová 앙망하는 Dios 자는 독수리 날개치며 올라감 같을 será para 것이다. siempre y será como las alas de 이제 águilas. 어려우니까 주신 하나님 말씀이요. Esas eran las palabras de Señor, 뭡니까? 사막에 생수가 나고 바다에도 길을 내는 여호와신. que habrá el agua en el desierto y también el mar en la tierra árida. 작은 자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이룰 것이다. El pequeño será 1000 y el débil será la nación fuerte. 그것도 나 여호와가 때가 되면 속히 이루리라. Y yo voy a hacerlo pronto. 너는 파수꾼이 되라. Tú vas a ser el 만민을 guardia. 길을 들어. Alza la bandera para todas las naciones. 놀라운 메시지. Dio este mensaje muy 에스겔 통해서 힘든 상황이 importante. 말씀을 주셨습니다. Y también le dio la palabra a Esther, que estaba en una situación muy difícil. 에스겔 3장 16절 21절. En Ezequiel 3, 16, 너를 21. 파수꾼으로 세웠다. Yo te he levantado como el 멸망하는 자에 guardia. 가서 말해줘라. Por eso habla a las personas que 들으면 estaban 살 것이요. fracasando. 안 들으면 죽을 것이다. Si la escucha, vivirá. Si 그래, no, 네가 말하지 morirá. 않으면 네 책임이다. Y si no hablaras, va a ser tu responsabilidad. 에스겔 37장 1절에 11절에 말씀. En Ezequiel 37, 1 에스겔은 al 다른 나라에 11. 대한 멸망 쫙 얘기하면서 포인트가 나온 거예요. Habló de las naciones que iban a fracasar y dijo esto. 이스라엘이 지금 마른 뼈다귀처럼 죽게 됐다. Israel va a morir como los huesos secos y va a vivir estos huesos. No dijo que sí, 안 된다고 안 했습니다. tampoco dijo no. 살겠습니다 말은 허황된 소리예요. Porque si van a vivir era algo en vano. Y si decía no, era una incredulidad. 여호와여, 여호와께서 하실 수 있습니다. Jehová Dios, tú 그래. puedes hacerlo. 말씀을 떼어내라. Por eso representa mi 생명을 palabra. 떼어내라. 에스겔 47장 1절에서 23절까지 뭐 나옵니까? En Ezequiel 47, 1 al 23, ¿qué es lo que dice? 그래서 강단에서 흘러나오는 말씀이 생수처럼 문턱을 넘고 저 산으로 강으로 바다로 가게 됩니다. La palabra proclamada por Dios va a ser como el agua viva y que va a entrar en el monte y a todas las partes 여러분이 de la tierra. 5천 종족의 인재를 찾는 것이 안테나입니다. Es sencillo buscar las personas talentosas entre 5,000 tribus. 중직자분들이 Eso es la antena. 참된 인재 운동의 주역이 되는 게 키입니다. Y la clave es que los líderes de la iglesia sean los protagonistas en el 극한 movimiento. 표현을 해보겠습니다. Voy a expresar de una manera 교회가 muy 다 틀렸다 extrema. 손치해도 내가 응답받으면 끝입니다. Aunque todos los temas de la iglesia no reciban la respuesta, si yo recibo la respuesta, está bien. 나는 모릅니다. Y si todos los temas se reciben la respuesta y yo no recibo la respuesta, 다른 사람이 따로 es incorrecto. Y si yo le recibo las respuestas, todos los temas seguirán. 이건 늘 해야 돼요. Es la verdadera respuesta, sin importar la 요셉이 edad. 응답받으니까 왕도 따라와요. José recibió la respuesta, por eso el rey tenía que seguirle. 인재 운동. El movimiento de los talentosos 안테나입니다. es la antena. 제2의 바벨론 운동. El segundo movimiento de la Babilonia. 이유 없습니다. No hay ninguna razón. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 이유 알기 때문입니다. Porque conocemos la verdadera razón. 왜 노예가 된지 포로된지 알기 때문입니다. Porque conocemos el por qué fueron los cautivos esclavos 다른 이유 있습니다. y tenemos otra razón. 뭡니까? ¿Cuál es? 여러분이 이제 영적 부분을 책임져야 되기 때문에 Ustedes se tienen que responsabilizarse de la parte 대부분 espiritual. 사람들이 삶도 모르는 데다가
내용을 잘 모르고 있습니다. La mayoría de las personas no conocen la vida ni tampoco el contenido. 내용은 뭡니까? ¿Cuál es el contenido que debemos de 오직 tener? 유일성 재창조입니다. Es el solo, lo único y la 이게 recreación. 인재입니다. Eso es la 이게 persona 진짜 talentosa. Es la persona talentosa verdaderamente. 예. 이게 내용입니다. Eso es el contenido. 많은 사람들이 인재들이 방법 모르고 있어. 그 인재 아닙니다. Muchos talentosos no conocen la manera y ellos no son los verdaderos talentosos. Es 방법이 algo que 뭡니까? da lástima. ¿Cuál es el método? 누나, 이 어마어마한 Disfrutar. 축복을 누리고 있으면 됩니다. Y gozar de estas respuestas 언제 옵니까? enormes. 상관없습니다. Cuando viene la respuesta, no importa. 언제 역사를 합니까? Cuando se 상관없습니다. levantan las obras, no 아니라도 importa. 괜찮습니다. Aunque no se levantan las obras, está bien. 기다림입니다. Podemos esperar 하나님의 나라. el reino de Dios. 도전입니다. Podemos desafiar. 무조건 도전하면 안 되죠. 하나님 나라 일이 보일 때 도전하는 것이다. Cuando podemos ver el reino de Dios, podemos desafiar. 지금 제가 여러분의 교회와 저 지금 강대국과 5천 종족에 인재 키우는 내용을 얘기한 거예요. Estamos hablando del contenido para levantar las personas talentosas en la iglesia, en las superpotencias mundiales y en las 5.000 tribus. Si falta una cosa de esto, no es una persona 복음을 talentosa. 정확하게 누리지 않았는데 어떻게 인재입니까? Si no disfruta del evangelio correctamente, ¿cómo va a ser una persona talentosa? Pero hay muchísimas personas que son así. 안 맞아요, 시험 들고. Por eso no coincide su vida con en la iglesia. ¿Por qué? 왜냐면 내 생각은 하나도 안 맞는데 어디 교회가 맞아요? Porque su pensamiento no coincide con la iglesia. Por eso no cuadra 그래서 las 인재들이 교회에 cosas. 못 붙어 있는 이유가 옳은 인재가 아니라서 그래요. Por lo tanto, las personas talentosas no pueden estar en la iglesia. 내하고 의견이 안 맞으면 5분도 못 견디는 게 그게 반쪽짜리 잘못된 인재들이에요. Las personas talentosas del medio talentosas dicen que mi opinión no cuadra con la iglesia. La verdadera talentosa fue Esther. 일단 잘생겼어. Primero fue muy elegante de aspecto físico. 못되게 하면 어떻게 되겠어요? No es que era fea, sino era muy guapa y bonita. 왕이 막 늘 보고 싶을 정도 잘생겼어. El rey siempre la extrañaba. Y eso no es el problema. 사람이 괜찮아. Tenía la fe y tenía buena personalidad. 다 죽게 됐잖아요. Todos los judíos estaban a punto de morir y era una situación muy urgente. 법을 어기고 왕 앞에 간 거예요. Pidió a que ayunase el pueblo y fue a pedir al rey. 들어오면 죽이는 거예요. Según la ley, es que no podía entrar donde estaba el rey. 자, 그 정도 됐으면 왕이 알잖아. 이 정도 왕 같으면 급한 상황이란 말이에요. Entonces el rey reconoció que era una situación muy urgente, por eso ella fue delante de él. Y dijo que te voy a dar la mitad de la nación y dímelo. Y ella invitó al rey 그리고 잔치랑 a la 밥 cena. 먹는 게 아닙니다. 밥 먹는 거는 정치예요. El banquete en aquel momento era una parte de la política 그리고 그 사람이 위치와 모든 걸 설명하는 거예요. y hablaba de todas las posiciones y las situaciones 그리고 que 이제 estaba. 옛날에 아주 위에 있는 성공자들은 밥 먹는 것도 레벨, 타임, 시간 다 있어요. Y las personas exitosas tenían que controlar el nivel, el tiempo y todo lo de comida. Miremos a esta persona en Corea. 일본 수상 오니까 막 같이 막 골프 치고 놀고 하는데 우리나라 대통령이가 문 앞에서 일하고 집에 보내버린 거예요. Una persona que venían a los políticos japoneses, jugaba el golf con ellos, pero cuando venía el presidente coreano, solamente saludaba por la mano. Todo tenía el significado. Y Esther invitó al rey en su banquete. 이게 이제 보통 일이 아닌데 그는 밥 초청표 알은 거예요. 밥 먹으러 오란 말이 아니라 이 말이에요. Entonces el rey se dio cuenta de que no era solamente la cena y después habló. Preguntó, ¿qué es? 그때 같으면 어지간한 말할 거 아니야 안 했어요. Podía decirlo, pero no lo contó. 대단한 여자예요. Es una mujer muy 여러분 같으면 grandiosa. 처음부터 말하고 한 번 더 알겠네 말이지. Porque si fuéramos nosotros, hubiéramos hablado 얘기하지 않습니까? 이래서 완전히 10,000 veces más. Y en la última oportunidad le dijo, 그래서 여러분들이 꼭 기억해야 돼요. por eso tenemos que recordar,
문제될 게 뭐가 있어? 그렇게 걱정됩니까? ¿Qué es el problema? ¿Por qué es el problema? 안희숙 여사 말했잖아요. Este 나는 Ran 불 dijo, 가운데 갈 수 있다. yo puedo ir al medio del 물 속에도 fuego, 갈 수 있다. al medio del agua también, 거기도 여호와께서 계시기 때문에. porque ahí también está 그렇습니다. Jehová. Así es. 크로스비는 말했어요. Crosby dijo así. 나는 눈 안 떠도 좋다. Está bien, aunque yo no abra los 이상 볼 게 ojos, 없다. porque no hay muchas cosas más 나는 que ver. 하나님 만나고 싶다. Quiero conocer 뭐라고 y 해주고 encontrarme 사람을. con Dios. ¿Quién 그래서 podría 이게 지금 bloquear a esa persona? 급박합니다 지금. Estamos en unas situaciones 우리 urgentes. 맨날 말이면 싸움이 나는 게 애들이 복음도 없으면 나고 싸우다가 전도하러 간다고 또 전도하고 있으니까 이게 무슨 뭐 성령의 역사하겠습니까? Porque en las iglesias hay muchas peleas y ellos se van al mundo para predicar 여러분이 하셔야 qué tipo de las obras del Espíritu Santo va a haber. 이거는 우리가 Por eso 훌륭하기 때문에 ustedes 하는 게 tienen 아니고. que hacer. No es porque 우리가 nosotros 복음을 somos 들었기 때문에. extraordinarios, sino porque nosotros hemos 5,000 escuchado el 정도 Evangelio hacia las 5,000 tribus. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 우리에게 하나님의 마음과 계획을 우리 마음 속에 담아 주옵소서. Dios guarda en nuestro corazón, sobre tu 부족하지만 corazón 우리의 y 삶이 tus 하나님의 planes. 뜻을 이루게 해 Aunque nos 주옵소서. hace falta mucho, que nosotros podamos 그리스도 cumplir 이름으로 tu voluntad. 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.